21 तारिख डिसेम्बर नो जों मानियो नो 22 तारिख डिसेम्बर से चिनी बिसी कतालनी प्रथम साल है 21 तारिख डिसेम्बर बगे चिनी 31 डिसेम्बर है बछरनी शेष दिन आज शेष दिनों बसालाई हर 12टानि परे 12टा 1 मिनिट पुरुषन बिसी कतालनो लामजाक सकमानि पान्दास so it is not 21st December the new year is 22nd December of every year अवश्य चिनी ट्रिंग बिसी कतालनी प्रथम सा नरगल जरा तंगनाय रक नरदन नुगै आं बेलाय बेलाय खास रांगो महर नि जराफानो कक सानान बागै आं गोबां कक साग्लाक फियाबा इतिहासनि ककनो मुइतु नारागनानि थाइजा थाइनि कक नरनो गजार ग्लांनो जों तिप्रासारक तिनि कमाजाक फियाबा चिनि इतिहास अनेक कलक चिनि लाइबुमा राजमाला जारा परिनाय रक नरक शिव 184 जन राजा तख्लाई थांगा 118 नम्बर चिनी राजा राजा हमतरफा बनो जुजारो फाबनो ब যখন ওয়ানজি হানি ইতিহাসে যা লিখেছে বাংলার অনেক অংশ ওয়ানসারুগনি गोबां माहानो যুদ্ধ খাই জয় খাই সেগৈ आज सेकमानी आज युद्ध जयलाभ खैमानो मुइतु नारागनानि बागै the first king in our history जुजारु फाबो बिसी गनिनानि ताल गनिनानि कैलेंडर्स नामका आबुनि मुंनो ट्रिंग कैलेंडर आमो ताबु गया तिनिनि থেকে প্রায় 1432 সাল আগে असामुं जेंजा गायजे जारा जोंनो तिनि मोनैनाय चिनि दफानो चिनि ककनो चिनि तंमुंसा मुंनो जारा स्वीकृति दिया बरग्रक जों बरनो मुइतु ख्लायनान मुजुंगो चिनि बुबाग्रारक महाभारतनि अर्जुन युधिष्ठिर श्रीकृष्ण हाय बरग्रक बाय गोरोंलायजाक दिनैनि गोबां मा जारायरक इतिहास जारा पढ़िए इतिहास जारा शियारक आं अनेक समय साइंस पढ़ी दंब्रो इतिहास नती आं गोबां चर्चा खायो राजनीति खालायना फायै लाइबुमा मा रुतुगो इतिहास नि ककनो मा पढ़िगो चिनी त्रिपुरानि राजा त्रिलोचन महाभारतनि युधिष्ठिर राजानि राजसुई यज्ञ बथांगी आंगे युधिष्ठिरनि यज्ञ सापाइया अब महाभारत सीजाक एवं राजा त्रिलोचननि तीनटा मकल बिनि बिनि चिनि हाय मकल कलनै तेई कलसा मकल बिनि कनै कसारा दंबो एवं आबो साबो महादेवनि आबुते गैसे रूप बिनि एवं राजा त्रिलोचन যখন থাঙ্গै যুধিষ্ঠিরনি রাজসুই যজ্ঞ থাঙ্গै উপস্থিত দंगा आरो आसुगै যজ্ঞ ख्लाय दंनाय मुनि ऋषिरक साका যজ্ঞ সম্পূর্ণ अंखादाबु तांगै स्वयं भगवान भाइयै और उपस्थित दंगा जों आबुनि बंशधर हायते तिनि जे चिनि महाराजा प्रद्युत विक्रम माणिक्य त्रिलोचन संगी फाइते 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 तिनी प्रद्युत किशोर जरा पाई सब पाई गायते एवं अनेक बरक सावो जोंनो चिकन ख्लायनान बागै चिनि केनारक जोंनो सावो आबो राजा त्रिलोचननि इतिहास आबो कुबुय कगिया आं तिनि खरां कदरखाय त्रिंनि म पान्दाव सानान मुजुंगो त्रिलोचननि इतिहास यदि सत्य आंगे महाभारत बो सत्य आइते महाभारत बो सत्य आइते राजा त्रिलोचन खिबिवै महाभारत नि मान्य आइते जोंहा त्रिलोचननि वंशधर तिनि और मुरा सिंह मानो
Riang mano debor mang mano Seng tipra dofani borok Seng juda hodani borok mano Kintu sini mong seng tipra sahit Pogita thangne Mo hau sengno kebengnan bagai Sengno sekemanan bagai Onek dol onek bodol phayu Kesak kufur kekerang kormo Emon kuno bodol sennugia baki kere 75 বছর রম্বই जों नुगो सिनि बागै सुदु कक गाहाम सावो सिनि कालचार नो सकमरो सिनि हा सेगो सिनि मानथाय नो कासु आइते बिनि बागै ताकुग्रो जों हाइजार ससियेल एक्टिविस्ट रक जों सिनिक मा सावो ताबो गोसा कुफुर कर्म कसम तंनानि दिनलि आइते थांनानि बागै yok sama mannan bagi जों थामसासो मांनाय आइते थामसाख्लाय जों सामुंमा तांनाय वन सुगैदे मान तिनिनि चारायरक सिनि कगनो सानान बागै सिनि कगनो सिनान बागै रोमान स्क्रिप्ट नि बागै सिनि ट्रिंनो पालायनान बागै ट्रिं बिसिकतालनो क्यालेन्डारो सिरिनान बागै दाइरिओ सिरिनान बागै पर्यन्त जों डिमान्ड मा खायो दाबि मा खायो सिनि हाओ অথচ ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা কিংডম সিনি রাজারগ্নি যে বিশি গনিমানি মট্রিং ক্যালেন্ডার মো বিশি কতাল শুধু ত্রিপুরা সারুনি সিমিয়া তৎকালীন ত্রিপুরা রাজ্যে যারা বাঙালি অংশের মানুষ ছিলেন মুসলিম মণিপুরি যারা ছিলেন আর ত্রিপুরা কিংডম বিসিঙ্গ যত বরং বাগৈ মো বিশি কতাল আপ্রু পালাই যাগো হয়েছে যে ভারতবর্ষ গণতন্ত্র বাই जों जुक्तङै थांगा आनि ट्रिं कमाई थांगा आनि कक बरक कमाई थांगा आनि रिगनाय रिसा कमाई थांगा आंचलिक दल स्नामै जदि रिगनाय रिसान बागै जों मुभमेन्ट खाया हांगाय दिनि अर तिप्रा जुग्र रिगनाय रिसा कानि फाइग्ला कामुं जत सारि कानजाक जों नुकामुं आइते आं निजे अनिमेश देबबर्मा खुवाई टाउन कमिटी नि रिगनाय बरक सेक्रेटारि इंगै क्लास 8 क्लास 9 10 परिपुरो बोरै रगनो रिगनाय कान्डिदान बागै जों स्कुल थाङै सामुंमा तांगा मा पिर गाइते जों पगै थानान कगिया ताकुते बुकुबसो बिनि बागै जों थामसा मा दंनै जोंनो केबेंनान बागै अनेक बड़ गागि साव ट्रिंता पालायदे सदागर कलय तिनि अर बक्तृतानि थांपुरां गाहाम गे खोनाय दं आइते चिनी कास्टम चिनी कालचार जरा कैसे जों कमा जागै पाइखायचे फियाबा ताउ तैसे सिसाय पाइका ट्रिं जारा पालायनाय रनो बलं बरक हंगा उरा उग्रपन्थी अथच तिनि जारा ट्रिं पालाय पुरु जोंनो उग्रपन्थी नायरक ताखो बरक ट्रिं बिसिकतालनि हेपी ट्रिं लिविस खायनान जों गायचे এবং जों सिवो তিনি যারা এসটি সার্টিফিকেট সকমানান বাগৈ খ্রিস্টান খাইনি বে খ্রিস্টান খাইয়ারগ্ন তি প্রাসার ন ওয়ালাই রিনান বাগৈ সাংবাদিক সম্মেলন খাই সানাই বড়গ্রব এমন একদিন ফাইনাই বড়ব কক সানান জায়গা তংলাক বড়ব কমাই মা থাঙ্গাই যদি जों थामसा तंगमान खायचे তিনি আঙ্গর ফাইমানে আগে নুকা जों थामसा तंगमानि बागै जों खरां यासाकमान बागै আর জনজাতি সুরক্ষা কমিটির 25 তারিখ ডিসেম্বর এসসি সার্টিফিকেট বাতিল খাইনান বাগৈ মিছিল খাইনান পারমিশন সানমানি ত্রিপুরা সরকার ক্যান্সেল খাইর গাছিনি থামসানো নুগে অমনচিন থামসানি জয় जों थामसा मा दंनाय आन अनेक बरक सावरु निंची थिं बागै सिंखना आं सागानि चिठी आनि दफा जदि आनि उक्लगो करिखाय अनिमेश देबबर्मा 1 লক্ষ চিঠি সিপানো আ চিঠিনি কোনো দাম দংলা খামুং কিন্তু আনি চিঠিনি উক্লগো তিনি ত্রিপুরা সরকার 14 লক্ষ 95,000 নুই সাব পাঞ্চাল মা খায় বড় গাইছে আ থামজানো जों मा তরজনাই তাকুতে বুকুছম তিনি নাই সালো আংশু রাজনৈতিক বক্তব্য রবই বরংনি বুথৈনো তুংफ्लारनानै कक गेहायचे কিন্তু हाइबानो दिनिन सालो जों जिन लाइबुमान कक मासाव सिनि कमाई थांमान ककनो मासाव चिनि थिनांनि ककनो मासाव
ani hawan যখন অধিকার কমাই দङ আফরুনো বসাইছেন গ্রেটার ত্রিপুরা লেন মাসান হইতে আর থাঙ্গি দংনানে একমাত্র লামাও মনো খেনাতক জাগিয়াংমান অনেক বড় গ্রহ অনেক দফানি বড় গ্রহ কিন্তু বেঁচে থাকার একমাত্র লড়াই একমাত্র সেই রাস্তা গ্রেটার ত্রিপুরা লেন আমু কোনো নিনিয়া নিয়া মহারাজ নি থাংনানি দাবিয়া ত্রিপুরা মথা থাংনান দাবিয়া ত্রিপ্রাসা থাঙ্গি দংনাঙ্গা গ্রেটার ত্রিপুরা লেন মাননা নাংনাই মসু শেষ কক না নাংনাই অমসি চিন জবা মাংনাই গোবাং কক আং সালিয়া অনন্ত ভগবান থাজিং সাও আং তিওয়ান নালো পাই অনন্ত মুরা সিং থাঙা তাঙৈ বিসং গাইতে আমসু হরদি বড় মাইচাই মানসিন आं सागानका लांला माइचालिया थांनाय दै गुदुं कापसासो दंगायबा गाहामगै नोङै आवान बाङै थाइसासो दंगा सकजाक जायाखै चल थांबायसिनाय सनन्द बाबु हाय बरगद तिनि जों याफा तामै जों बिनि लाई थांनानि सालो बिनि जबा बिनि कन्ट्रिबिउसन रेसपेक्ट रान दरकार प्लिज याफा तामै तिनि अनन्त बाबुनो नगजतन रेसपेक्ट शो खाइदै অমিতাভ বচ্চননি সিনেমাও শশী কাপুর সংবাসিও একটিং গাহাম গাহাম খায়ো কিন্তু বুমুং থাং অমিতাভ বচ্চননি শশী কাপুর বুমুং থাঙি আইছে অনন্ত বাবু বাহাইনো ববো তিয়েন মিনি শশী কাপুর আইছে যদি বকরি খায় তিনটা সিট দুবু থানি চিনি বিজয় রাঙ্কল অমিতাভ বচ্চন ফানো আ সিনেমাও শশী কাপুরনি রোল খাইকা চিনি অনন্ত বাবু আইছে আবন বাগি বনাং বেলায় হামজাগো বিনি লাই থাংমানি জবাতে বিন কন্ট্রিবিউশন ন বেলায় বেলায় বড় মায়া ফারু তাকুকতে বুকুচং ট্রিং বিসি কতাল ন ইয়াসাকনান বাগি অ্যাডভান্স তিনি নরক মসাত পালাইকা চিনি পরে ন রসাবনাই মুসুবনাই রক গিটার রক থাউনলাই ফাইগেনা নরক বং রসাবং মোসামুং নাইদি নং গোবাং সময় নাহালিয়া फाइनाय साल चिनी बागै काहामुंथं 1433 बिसि कताल चिनी त्रिपुरा सारकनि बागै कताल साल कासाई फाइथं चिनी ग्रेटार त्रिपुरा लेन्डनि बखागो जों हिमै मानथं अ प्रार्थना अ इच्छा नं थानि जतन थान नारागै आंगानि ककरन मोथाक्सिनो बेलाय बेलाय जतन हामबाय